1300 साल कबल की सुपर पावर उमवी सल्तनत की सरहदें शुमाली अफ्रीका से बलूचिस्तान के साहिल मकरान तक फैली हुई थी। उमवी सल्तनत की सरहद पर इसके हमसाये में एक छोटी सी रियासत सिंध थी। इतनी बड़ी उमवी सल्तनत को इस छोटी सी रियासत से क्या खतरा हो सकता था, और उमवी गवर्नर ने सिंध पर हमला करवाने का फैसला क्यों किया? सिंध के इब्तदाई हालात के बारे में 2 किस्तों पर मुश्तमिल हमारी इस सीरीज की पहली किस्त में खुशामदीद। दोस्तों, आज से 1300 साल कबल सिंध एक बहुत बड़े इलाके पर मुश्तमिल था। इसमें मौजूदा सिंध के साथ साथ पंजाब के भी बहुत सारे इलाके शामिल थे। इस पर एक बुद्ध राजा साहसी की हुकूमत थी। राजा साहसी का एक हिंदू बरहमन वजीर था जिसका नाम दीवान राम था। दीवान राम ने एक अजनबी हिंदू नौजवान चच से मुतासिर होकर इसे अपना नायब मरासलात यानी सेक्रेटरी रख लिया। एक दफा राजा साहसी ने दीवान राम को खत लिखने के लिए बुलवाया। दीवान राम मौजूद नहीं था, इसलिए इस हिंदू नौजवान चच को जाना पड़ा। राजा साहसी चच की काबिलियत से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और इसे नायब वजीर बना लिया। कुछ दिनों के बाद दीवान राम फौत हो गया और चच ने इसकी जगह ले ली। एक दिन चच को राजा ने ऐसी जगह बुलाया जहां इसकी रानी भी मौजूद थी। चच की खूबसूरती और खुश गुफ्तारी से रानी बहुत मुतासिर हुई और इसने अपने राजदार खादिम के जरिए चच को मोहब्बत का पैगाम भिजवाया। चच ने कहा कि वो राजा से गद्दारी नहीं कर सकता। रानी ने कहला भेजा कि मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन तुम कम अज कम रोजाना महल में आकर अपनी सूरत ही दिखा जाया करो। चच इस पर मान गया और इस दौरान चच पर राजा का एतमाद बहुत बढ़ चुका था और राजा बीमार भी हो गया था और सल्तनत के अहम मामलात में वो चच ही के मशवरे को आखिरी समझता था। इन्हीं दिनों जब राजा की बीमारी मजीद बढ़ गई और इसके बचने की उम्मीद न रही तो एक रोज रानी ने चच को बुलाया और कहा कि तुम्हें मालूम है कि राजा का कोई वारिस नहीं, इसलिए इसके मरते ही मेरे मुखालिफ मुझे कत्ल करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन अगर तुम हिम्मत से काम लो तो तुम मेरे समेत तख्त व ताज के मालिक बन सकते हो। चच ने हिम्मत करने का इरादा कर लिया। चच ने रानी, जिसका नाम सोनी था, उससे कहा कि यकीनन आपके जहन में कोई मंसूबा होगा जिसकी वजह से आपने मुझसे ये बात की है। तब रानी सोनी ने कहा, तुम 50 जंजीरों और बेड़ियों की तैयारी का हुक्म जारी करो, फिर इन्हें रात को खुफिया तरीके से घर के अंदर लाकर छुपा दो ताकि हम इसे ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें। चुनांचा चच के हुक्म से भारी जंजीरें और बेड़ियां तैयार की गईं और महल के अंदर लाकर छुपा दी गईं। जब बादशाह के आखिरी लम्हात आन पहुंचे तो मौलिजीन जाने के लिए उठ खड़े हुए। रानी सोनी देवी ने इन्हें मजीद कुछ वक्त महल में रहने को कहा। साथ ही राजदार नौकरों के जरिए से बादशाह को महल के पिछले हिस्से में पहुंचा दिया ताकि शहर में किसी को पता न चले कि राय सासी मर चुका है। फिर इसने अपने वफादार सिपाहियों की भारी तादाद को महल में बुलवा लिया। इसके बाद बादशाह के तमाम करीबी अजीजों और ताजो तख्त के दावेदारों को एक एक करके ये कहकर बुलवाया कि बादशाह की तबीयत अब बेहतर है और वो इनसे मशवरा करना चाहता है। वो 1 या 2 या चंद अफराद के ग्रुपों की सूरत में आते और रानी के वफादार इन्हें जंजीरों से जकड़ देते। फिर इसने बादशाह के गरीब और नज़रअंदाज शुदा रिश्तेदारों को बुलाया और कहा कि बादशाह फलां फलां रिश्तेदार से नाराज़ है और इन्हें जंजीरों से जकड़वा दिया गया है। अगर तुम इसे कत्ल कर दो तो वो इसकी हवेली और जायदाद पर कब्जा कर सकते हो। इस तरह सब ने अपने अपने दुश्मनों को कत्ल किया और इनके घर बार जायदाद माल मवेशी और दौलत के मालिक बन गए। यूं एक रात में चच और सोनी देवी ने अपने अक्सर मुखालिफिन को ख़त्म कर दिया। इसके बाद तमाम वफादार पैरोकार और वाबिस्तगान और बादशाह के गरीब रिश्तेदार जो अब सरदार बन चुके थे और जिन्होंने इस कत्ल में हिस्सा लिया था, महल के सामने कतारें बनाकर असलह में लेस होकर खड़े हो गए। तख्त को खूब अच्छी तरह सजाया गया। मलका ने एक वजीर बुद्धिमान से कहा कि मुसाहिबों और अरकान हुकूमत से कहो कि महाराज की तबीयत अब बेहतर है और बीमारी दूर हो रही है, लेकिन इंतज़ामी गड़बड़ से जो सदमा इन्हें हुआ है इसकी वजह से वो दर्शन नहीं दे सकते और अवामी मामलात को निपटा नहीं सकते। लिहाजा उन्होंने वजीर चच को अपना कायम मकाम मुकर्रर किया ताकि वो महाराज के नाम पर अमूर सल्तनत को चलाएं। तमाम उमरा और अमायदीन ने इताअत में सर झुकाया और अपनी पेशानियां जमीन पर रखी और कहा कि वजीर चच से ज्यादा अहल इस रुतबे का और कोई नहीं हो सकता। तब रानी सोनी देवी ने चच को हीरे जवाहरात से सजा हुआ शाहाना लिबास पेश किया
اور اسے شاہی تخت پر بٹھایا، ساتھ ہی شاہی تاج اس کے سر پر رکھا۔ پھر رانی نے حکم دیا کہ وزیر کا دوبارہ انتخاب کیا جائے، اس کے علاوہ تمام جاگیریں نئے سرے سے دی جائیں۔ یوں رائے خاندان کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور چچ برہمن عظیم سلطنت سندھ کا بادشاہ بن گیا۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد راجہ ساہسی کے بھائی راجہ مہارت کو معلوم ہوا کہ اس کا بھائی مر چکا ہے اور ایک برہمن چچ نے سازش کر کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس نے چچ پر چڑھائی کر دی۔ اروڑ کے قریب دونوں میں جنگ ہوئی تو راجہ مہارت نے چچ کو پیغام بھیجا کہ بہادر ہو تو آؤ میرے ساتھ دو بدو مقابلہ کرو، جو جیتے گا وہی تخت کا مالک ہوگا۔ چچ نے اس چیلنج کو قبول کیا لیکن گھوڑے کے بغیر مقابلے کی شرط لگائی۔ مہارت نے یہ بات مان لی۔ دونوں گھوڑوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے قریب آئے۔ چچ نے اپنے سائیں سے کہا کہ تم گھوڑے کو آہستہ آہستہ میرے پیچھے لاتے جانا۔ ادھر مہارت گھوڑے سے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتا چچ کی طرف بڑھتا گیا، جبکہ چچ ابھی آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور اس کے پیچھے اس کا گھوڑا بھی غیر محسوس طریقے سے آ رہا تھا۔ جب چچ نے دیکھا کہ مہارت اب اس کی پہنچ میں ہے تو اچانک پلٹا، گھوڑے پر اچھل کر بیٹھا اور چند لمحوں میں مہارت کا سر قلم کر ڈالا۔ یوں 633 عیسوی میں چچ بلا شرکت پورے سندھ کا حکمران بن گیا۔ اس نے رانی سونی سے شادی کر لی۔ اس نے یہ شادی اس وقت کے اصولوں کے خلاف کی تھی، کیونکہ برہمن اپنے مذہب کے مطابق کسی بیوہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ چچ نے اس کے بعد بھی کئی شادیاں کی، لیکن اس کے دونوں بیٹے رانی سونی سے ہی پیدا ہوئے۔ چچ کا بڑا بیٹا جے سینا تھا اور اس سے چھوٹا دہر۔ پیدائش کے وقت نجومیوں نے بتایا کہ دونوں بیٹے بادشاہ بنیں گے۔ چچ نے اس کے بعد شمالی سندھ، پنجاب، سیوستان، بودھیا، کرمان اور مکران کے علاقے بھی فتح کر لیے۔ برہمن آباد کو فتح کرنے کے بعد اس نے حکمران اگم لوہانا کی بیوی سے شادی کر لی۔ اس سے اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام بائی رانی رکھا گیا۔ نجومیوں نے اس بچی کے متعلق بتایا کہ جو کوئی بائی رانی کا شوہر ہوگا وہ پورے سندھ کا بادشاہ ہوگا۔ اس پیشگوئی کو البتہ راز میں رکھا گیا۔ چچ نے برہمن آباد کے پہلے حکمران خاندان لوہانا اور دوسرے اہم خاندان جاٹ کا سماجی رتبہ شودروں کے برابر کر دیا۔ ان پر لازم تھا کہ وہ ریشمی لباس نہیں پہنیں گے، گھوڑے کی سواری بغیر زین کے کریں گے، گھر کے باہر ہمیشہ ننگے سر اور ننگے پاؤں رہیں گے، گھروں سے باہر اپنے ساتھ کتے رکھیں گے تاکہ ان کی پہچان رہے۔ برہمن آباد کے حکمرانوں کو لکڑیاں فراہم کریں گے۔ جاٹوں کے بارے میں واضح رہنا چاہیے کہ یہ اصل میں کسان تھے، اس لیے انہیں شودروں سے بہتر مقام ویش حاصل تھا۔ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو راجپوت یعنی راجوں کے بیٹے کہلایا، کسانوں یعنی جاٹوں کو بہت دبا کر رکھا تاکہ وہ انہیں ٹیکس بھی دیتے رہیں اور بغاوت بھی نہ کر سکیں۔ چچ ایک برہمن تھا لیکن عوام کی اکثریت بدھ فرقے سے تعلق رکھتی تھی۔ مذہبی طور پر اس نے رواداری کا اصول اپنایا، لیکن اقتدار کی حفاظت کے لیے چانکیہ کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے اس نے ہر اس طبقے کو انتہائی ظالمانہ طریقے سے دبا دیا جس کی بغاوت کا ذرا بھی خدشہ ہو سکتا تھا۔ بہرحال چچ موجودہ سندھی علاقے اور راجستھان کے اکثر علاقے کا حکمران تھا۔ اسے وقتاً فوقتاً بغاوتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اسے دبانے میں کامیاب رہا۔ وہ 671 عیسوی میں فوت ہوا اور اس کا چھوٹا بھائی چندر حکمران بنا۔ وہ ایک ہندو مندر کا باعمل برہمن تھا۔ چچ نے اسے اپنا نائب بھی بنایا تھا، لیکن جب وہ کشمیر سے بحیرہ عرب تک کے علاقے پر مشتمل ایک وسیع سلطنت کا حکمران بنا تو بہت جلد اس نے بدھ مت کے طریقوں کو اختیار کر لیا۔ مشہور مورخ ڈاکٹر مبارک علی نے اپنی کتاب تاریخ سندھ میں چچ نامہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ راجہ چندر نے اپنے درباریوں کو جو ہندو تھے زبردستی بدھ بنا لیا، لیکن اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر چندر کو اس کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ بدھ بطور بھگوان ہندو دیوی دیوتاؤں میں شامل ہو چکا تھا۔ ذات پات کا نظام بھی اسی طرح چل رہا تھا۔ آخر چند فلسفیانہ عقائد منوانے سے بھلا اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ خیر، راجہ چندر کو ایک مذہبی آدمی سمجھ کر اروڑ کا گورنر چوری چھپے ہندوستانی علاقوں پر مشتمل ریاست کنوج پہنچا اور اس کے بادشاہ مہارس کو اکسایا کہ وہ ہمت کرے تو چندر سے حکومت چھین سکتا ہے، جو حکمران کم اور بھکشو زیادہ ہے۔ مہارس نے لشکر کشی کر دی، لیکن چندر نے قلعہ بند ہو کر اپنا کامیاب دفاع کیا۔ اس جنگ میں
चच के छोटे बेटे दाहर ने बड़ी कामयाबी से दुश्मन की बाद साजिशों को नाकाम बनाया। इस जंग के बाद अरोड़ में दाहर को गवर्नर बना दिया गया और बरहमन आबाद में चंद्र के बेटे देवराज को गवर्नर बना दिया गया। ये वाकया 678 ईस्वी का है। देवराज एक बरस बाद ही मर गया और इसकी जगह दाहर का बड़ा भाई जय सिन्हा हुक्मरान बना। जय सिन्हा ने बरहमन आबाद ही पर हुकूमत मुस्तहकम करने को काफी समझा। इस दौरान भाटिया के किलेदार राजा सोहन ने जय सिन्हा को बड़ा भाई समझते हुए इसकी बहन बाई रानी से शादी की ख्वाहिश की। जय सिन्हा ने रिश्ता मंजूर किया और दाहर को पैगाम भेजा कि बहन को रुखसत करने का इंतजाम किया जाए। दाहर के पास भाई का कासिद पहुंचा तो इसने एक काबिल नजूमी से बहन का जायचा मंगवाया और मशवरा मांगा। नजूमी ने हैरत अंगेज तौर पर वही बात कही जो इसकी पैदाइश के वक्त इसके बाप चच को बताया गया था कि लड़की की शादी जिसके साथ होगी वो पूरे मुल्क का हुक्मरान बन जाएगा। अलबत्ता नजूमी ने यह भी बताया कि रानी बाई के सितारे बता रहे हैं कि वो अरोड़ से बाहर नहीं जाएगी। दाहर इस पेशगोई से खासा परेशान हो गया। इसने अपने सबसे मोतबर वजीर बुद्धिमान को ये बात बताई और मशवरा मांगा। बुद्धिमान इसके बाप चच का भी वजीर रह चुका था। इसने दाहर को एक अजीबो गरीब मशवरा दिया। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि बुद्धिमान ने क्या मशवरा दिया होगा और दाहर की बहन की शादी किससे हुई होगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बुद्धिमान ने क्या मशवरा दिया, दाहर की बहन की शादी किससे हुई और राजा दाहर की मुकम्मल तारीख जानने के लिए हमारी अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं काई मीडिया के एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।